magkamatis na ganda itong okay. Go. Choose. Come on, guys. Choose. Laki niya ito, ate. Ubay-ubay ang nag-order sa itong bags. So, mag-deliver ta mo. At itong Quezon kayo mag-deliver ta. So, muna ang among products nga i-deliver. May dato Alea. And Cassie. Hello, Cassie. Hi. And kana tanan ato i-deliver guys. And kanipod. Kani. And another one is this one. Go Cassie. Gotta work. Wala na milingkuran. Ubay-ubay nag-live mga gugapon. And oh my goodness, daghan ang nag-avail guys. Thank you guys so much. Daghan kayo salamat kid. So naman guys, hindi na may I'm a shy person. Don't be shy. Hindi ka mabuhay ka maulaw ka. Okay, go girls. Come on guys. Hey, what's up? What's up? Hi! What's that? Ay, ang... Bibili na po na coffee slippers. Okay. Sir, ikaw na bahala natin. Welcome. Ay, kadalagan ko. Si Sir. Ay, dali siya mapakita. Si Guard, si Sir. Oh yeah, so say sa YouTube din na-upload sir. Sa YouTube din na kayo upload sir. My name is John Mark. Hello guys, I went live yesterday and as promised, kung magkuha og duha ka items na ay first ka pakapin, ako freebie akong first mo siya. So si ma'am, shout out ka ma'am Alberta Catherine. This is for your mom. Cute ko daw ma. Okay. So we are here. Suzuki tricycle. Come. Hapon. Magbayad ni. Hey! Magbayad pa suga. Hindi ba? Good. Suga, mamud na. Sabi ka, wala kayo mga tao dun sa sulod. Wala ka na yung bayad. Last number 877, 277, and I'm 280. Okay na ka, ma'am? Thank you. Yeah, I'm done. Ina nakapaspas today. Hello, sir. Wala kayo tao, so paspas ka akong pagbayad. I realized nga ma-preserve ang quality sa akong product kung na-varnish. So magpalit ko ani kay para mag-spray na lang ko. Kaya para mas tindot ang pan, at least glossy. Gigutom si Cassie. So outfit sa kaipan. Sa kaipan. Okay, so let's pili eyes. Hindi kayo. Go. Choose. Come on, guys. Choose. Laki niya ito, ate.
Hawaiian. Hawaiian ma'am isa. American? Isa ka American pala yan. Eh? Yeah, sige. Okay, good. Yeah! Ma'am? Siguro. Yes, ma'am. Pizza treat. Kasi. Okay ka na? Good. We're going home. We're going. Yeah. Human na mong transaction, human na mong deliver. Nakapamalit na may kinahanglan sa mga bata. So, we're going home now. We're heading home. Pauli na mi guys. And then, amo ni nalabyan. Musulod ka dere. Nindot siya. Okay, so nasa sa kilid sa kalsada and then bukid ang nadia sa kilid. Okay, so mao ni ang sulod. I mean kung mga pika pwede ka musulod dere. And then ingon sila kay kinahanglan ibili nimo ang slippers sa ibili na ka akong slippers. So mao ni ang sulod. So kung mag-order kag kape dito, pwede ka musulod dere. You can sit down and enjoy your coffee diya sa sulod. Gusto na ko i-try dito sa sulod. DS 100 na sila coffee si Kwati, pero na sila entrance ka 10 pesos. Dili pwede pat ka mga pigyapon. Naghulat mi sa mong order kape. Nasa din mo? Sir, pwede pa picture sa inyo, sir? Sige, ako sa kumanan sa to, sira. Look at the girls. Nanulod sila diri. Nakay-akay. Coffee? Coffee? Ay, kalawan po kayo ng buwan kita dito. Happy ka ate. Pumana may kape and mukha ulit na may. And I think we need to end this vlog right here. Thank you guys so much for watching. I'm going to see you next. God bless everyone. Bye everyone. Kasi bye. Bye bye. Thank you guys so much. Amping.